നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരണം, താലിയോല നോക്കണം அப்படின்னு பிராப்தம் உண்டு எങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താലിയോല കിട്ടും. അപ്പോൾ കൈരേഖ കൊടുത്ത എല്ലാമാർക്കും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡേറ്റിൽ ഈ ദിവസത്തിൽ ഇവിടെ വരണം, താലിയോല നോക്കണം அப்படிയെങ്കിൽ ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் டைப்பில் നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. இல்லை ஏதாவது நீங்கள ரிலேஷன்ஷிப்பு இல்லை கூட்டுக்காரு நீங்களுக்கு தாலியோலன்னு நீங்களுக்கு പറയും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ பின்பு നോക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയ കിട്ടും. കിട്ടിയ பின்பிൽ നിങ്ങൾ இந்த தாலியோலையை நீங்கள் வந்து നോക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടാன டைம் எல்லாம் தூர போகணுമെങ്കിൽ അപ്പോൾ நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காയിട്ട് இது வரும். வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும். கொடுத்த பின்பு நீங்கள் இந்த பேர், அச்சன் பேர், அம்மா பேர்